নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকসকলে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 12 অশোক কা শস্ত্ৰ ত্যাগৰ অভ্যাস প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ওলাইছো। আহাচোন আমি এবাৰ চাওঁ। ইয়াতে কি কৈছে? पाठ से एक पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था? मगध আৰু কলিংগৰ মাজত কিমান বছৰৰ পৰা যুদ্ধ হৈ আছে? उत्तर मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा था। मगध আৰু কলিংগৰ মাজত 4 বছৰৰ পৰা যুদ্ধ হৈ আছে। ঠিক আছে, नेक्स्ट চাওঁ আহা। ख कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला? কলিংগৰ মহাৰাজৰ যেতিয়া যুদ্ধভূমিত মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া যুদ্ধৰ ভাৰ, ঠিক আছে, যুদ্ধৰ ভাৰ কোনে সম্ভালিছে? মানে কলিং ৰাজ্যৰ যুদ্ধৰ ভাৰ কোনে সম্ভালিছে? उत्तर कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार महाराज की कन्या पद्मा ने संभाला। যুদ্ধৰ ভাৰ কোনে সম্ভালিছিলে? মহাৰাজৰ কন্যা পদ্মাই সম্ভালিছিলে। ग राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा? राजकुमारी पद्माई নিজৰ নাৰী সৈন্যক কি প্रण লবলৈ, কি প্ৰতিজ্ঞা কৰিবলৈ কৈছিল? उत्तर राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कहा कि तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। তেওঁ পদ্মাই, ৰাজকুমাৰী পদ্মাই তেওঁ নাৰী সৈন্যক কি কৈছিলে যে তোমালোকে প্ৰতিজ্ঞা কৰা যে দেশৰ বাবে তোমালোকে যুঁজ দিবা আৰু দেশখন বেলেগৰ হাতত যোৱাৰ আগতে তোমালোকে কি বীৰগতি প্ৰাপ্ত কৰিবা, অৰ্থাৎ তোমালোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবা, কিন্তু জীয়াই থকা সময়লৈকে দেশৰ বাবে যুদ্ধ কৰিবা। नेक्स्ट চাওঁ আহা। घ राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली? राजा अशोके कार पड़ा, हाँ, किससे? अहिंसा की दीक्षा ली। उत्तर राजा अशोक ने बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली। মানে राजा अशोके बौद्ध भिक्षुर পৰা অহিংসাৰ দীক্ষা লৈছিলে। नेक्स्ट চাওঁ আহা। 2 उत्तर लिखो। क सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था? सम्राट अशोকৰ চিন্তাৰ মূল কাৰণ কি আছিল? उत्तर सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था कि 4 साल से मगध और कलिंग के बीच युद्ध हो रहा था। তেওঁৰ চিন্তাৰ মূল কাৰণ আছিল যে 4 বছৰৰ পৰা মগধ আৰু কলিংগৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছিল। दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए थे। দুয়োফালৰ লাখ লাখ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল और लाखों घायल भी हुए थे और लाख लाख মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। घायल মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা। परंतु वे कलिंग से जीते नहीं थे, किंतु তেওঁ কলিংগৰ পৰা জিকিব পৰা নাছিলে। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा उन्हें पता नहीं था। এই যুদ্ধৰ পৰিণাম লাখ লাখ মানুহ মৰি গ'ল, লাখ লাখ মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল, কিন্তু এতিয়াও মগধে কলিংগৰ ওপৰত জয় প্ৰাপ্ত কৰিব পৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, ইয়াৰ পৰিণাম কি হ'ব সেই লৈ অশোকৰ চিন্তা হৈছিল। নেক্সট চাওঁ আহা। খ दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना के चकित होने का क्या कारण था? दुर्गर फाटक अर्थात दुर्ग के दरवाजा, हाँ, गेट खुलने पर, दुर्गर गेटখন খোলাৰ পিছত अशोक और उसकी सेना के चकित होने का क्या कारण था? दुर्गर फाटকখন খোলাৰ পিছত अशोक আৰু अशोকৰ সেনাসকলে কি কৰিছে? আশ্চৰ্য হৈ গৈছিল। আচৰিত হোৱাৰ কাৰণটো কি সেইটো সুধিছে। उत्तर दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना ने देखा कि फाटक के बाहर से शस्त्र सज्जित स्त्रियों का विशाल सेना उसकी ओर बढ़ने लगती है। দুৰ্গৰ ফাটকখন খোলাৰ পিছত তেওঁলোকে কি দেখিলে? অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সজ্জিত নাৰীৰ সৈন্য তেওঁলোকৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছে। विशाल सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना को देख वे चकित रह जाते हैं। এই বিশাল সৈন্যৰ আগত এগৰাকী পুৰুষ ফেকেৰে এগৰাকী কন্যাক দেখি, এগৰাকী নাৰী বীৰাংগনাক দেখি তেওঁলোক আচৰিত হৈ গৈছিলে। নেক্সট চাওঁ আহা। ग युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में क्या क्या विचार उठे? যুদ্ধ ভূমিত
যুদ্ধভূমিত পদ্মাক তেওঁৰ সন্মুখত দেখি অশোকেতো কলিং জিকিবৰ কাৰণে কি যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছিলে, কিন্তু যুদ্ধভূমিত পদ্মাক তেওঁৰ সন্মুখত দেখি অশোকৰ মনত কি কি বিচাৰ আহিছিলে, কি কি চিন্তাধাৰা আহিছিলে সেই বিষয়ে ক'ব দিছে। उत्तर, युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक को ऐसा लगा कि साक्षात दुर्गा बनकर पद्मा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। তেওঁ কি ভাবিছে পদ্মাক দেখি যে সাক্ষাৎ দুৰ্গা দেৱীয়ে কলিংগক বচাবৰ কাৰণে কলিং ৰাজ্যক বচাবৰ কাৰণে যুদ্ধভূমিত নামি আহিছে। ঠিক আছে। अशोक ने सोचा कि विजय के लिए वो किसी स्त्रियों का वध नहीं कर सकता। अशोके भाविছে যে যুদ্ধৰ কাৰণে কোনো স্ত্ৰীৰ বধ কৰিব নোৱাৰি। এইটো শাস্ত্ৰত লিখা নাই, যুদ্ধৰ কাৰণে কোনো স্ত্ৰীৰ বধ কৰিব নোৱাৰি। इसीलिए उसने युद्ध ना करते हुए तलवार नीचे फेंक दी। সেই কাৰণে তেওঁ যুদ্ধ নকৰি পেলাই কি তৰোৱালখন তলত পেলাই দিছিলে। তেওঁ যুদ্ধ নকৰো বুলি কৈ দিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট চাম আহা। ঘ, बौद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी। बौद्ध भिक्षुए अशोকৰ পৰা কি কি প্ৰতিজ্ঞা কৰিবলৈ কৈছিলে। उत्तर, बौद्ध भिक्षु ने अशोक से कुछ इस तरह से प्रतिज्ञाएं करवाते हुए कहा कि बौद्ध भिक्षुए अशोকক प्रतिज्ञा কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া কি প্ৰতিজ্ঞা হয় সেইখিনি আমি চাম। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। তেওঁ কি প্ৰতিজ্ঞা কৰিব কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে মোৰ শৰীৰত জান আছে, যেতিয়ালৈকে মোৰ শৰীৰত জীৱন আছে, অহিংসাই মোৰ परम धर्म हब। मैं हिंसार पथ बासी नलऊं। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। मैं सकलोके प्रेम भावेरे चाम बा मैं सकलोके प्रेम करिम आरु मोर करुणा आपनालोके सकलोए देखिबोलै पाब। साथ ही साथ ये भी प्रतिज्ञा करवाया गया कि वो अपने प्रजा की भलाई करेगा। आरु बौद्ध भिक्षुए की प्रतिज्ञा कराइছিল जे महाराज अशोके निजर प्रजार भालर कारणे हितर कारणे काम करिब और सब प्राणियों को खुश और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। आरु सकलो प्राणीक सुख शांति दिबोलै চেষ্টা কৰিব প্ৰতিপলে। এইটো অহিংসা ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলেহে ইখিনি সম্ভৱপৰ হৈ পৰিব। नेक्स्ट চাওঁ আহা। बौद्ध धर्म की किन्हीं दो बानियां लिखो। बौद्ध धर्মৰ যিকোনো দুটা বাণী লিখিব কৈছে। उत्तर, एक, सभी प्राणियों से सुख और शांति पहुंचने का प्रयत्न करो। মানে সকলো প্ৰাণীকে সুখ আৰু শান্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কাকো হত্যা কৰিব নালাগে, কাৰো বেয়া কৰিব নালাগে। दो, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखो। এইটো এটা খুব ডাঙৰ বাণী হয়, খুব ডাঙৰ কথা হয় যে সকলো ধৰ্মকে সমান দৃষ্টিৰে চাব লাগে। কোনো ধৰ্ম ভাল, কোনো ধৰ্ম বেয়া নহয়, কোনো ধৰ্ম ডাঙৰ, কোনো ধৰ্ম সৰু নহয়। এতিয়া চোৱা, মই হিন্দু ধৰ্মৰ হয়, গতিকে মোৰ বাবে হিন্দু ধৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ, কিন্তু বাকি ইছলাম ধৰ্ম, শিখ ধৰ্ম, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম এইবোৰ বেয়া বা বৌদ্ধ ধৰ্ম বেয়া, তেনেকুৱা কোনো কথা হ'ব নালাগে। মোৰ বাবে হিন্দু ধৰ্মও ভাল, ইছলাম ধৰ্মও ভাল, শিখ ধৰ্মও ভাল, বৌদ্ধ ধৰ্মও ভাল, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মও ভাল, সকলো ধৰ্ম মোৰ বাবে সমান। এই চিন্তাধাৰাটো আমি ৰাখিব লাগিব। नेक्स्ट চাম আহা। पाठ के आसपास। एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दो। क, राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में अनेक वीरांगनाएं अपनी आजादी के लिए युद्ध भूमि में उतरी थी। राजकुमारी पद्मार दरे आमार देशर अनेक वीरांगनाएं, बहुतो वीरांगनाएं आजादीर कारणे, स्वाधीनतार कारणे युद्धभूमित नामी परिছিলে। ऐसी किन्हीं 5 वीरांगनाओं के नाम बताओ। एनुका जी कोनो 5 गराकी वीरांगनार नाम कोआ। सामाहासन उत्तरটো। उत्तर, राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में अनेक वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी आजादी के लिए युद्ध भूमि में अपना योगदान दिया है। राजकुमारी पद्मार दरे एनुका बहुतो वीरांगना আছে যিয়ে আমাৰ দেশ মাতৃৰ কাৰণে, দেশ ভূমিৰ কাৰণে, স্বাধীনতাৰ বাবে, দেশ ভূমিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কি কৰিছিলে, যুদ্ধভূমিত নামি পৰিছিলে। उनके नाम कुछ इस प्रकार है। মই কেইগৰাকীমান নাম দিছো, তোমালোকে ভালকে চাবা। एक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 2, कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ कहाँ की है? कनकलता बरुआ असम की है।
কস্তুৰবা গান্ধী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সৰোজিনী নাইডু। এই কেইগৰাকীমান বীৰাংগনা। এনেকুৱা বহুতো আছে, তোমালোকে নিজেও বিচাৰি চাবাচোন। ঠিক আছে, নেক্সট চাওঁ আহা। ख युद्ध भूमि में सैनिक सैनिक होता है, स्त्री या पुरुष नहीं। যুদ্ধ ভূমিত সৈনিক কেৱল সৈনিক হয়, স্ত্ৰী বা পুৰুষ নহয়। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करो। এই বিষয়ে নিজৰ বিচাৰ প্ৰস্তুত কৰিব দিছে। उत्तर सामाहासन। उत्तर, अपने देश के प्रति श्रद्धा और देश के लिए शहीद होना ही एक सच्चे सैनिक का कर्तव्य होता है। इतिया एगराकी सैनिकर प्रधान कर्तव्य की अपने देश के प्रति श्रद्धा, নিজৰ দেশৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব। देश के लिए शहीद होना, দেশৰ বাবে শহীদ হ'ব লাগিব। अपने कर्मभूमि के लिए वो किसी भी रणभूमि में लड़ सकता है। এজন সৈনিকে নিজৰ জন্মভূমিৰ বাবে যিকোনো ৰণভূমি মানে যুদ্ধক্ষেত্ৰ, ৰণভূমি মানেও যুদ্ধক্ষেত্ৰ, যিকোনো যুদ্ধক্ষেত্ৰতে যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকিব। सैनिक होने के लिए कोई विशेष जाति धर्म, सैनिक হ'বলৈ কোনো বিশেষ জাতি ধৰ্ম, रंग रूप या स्त्री पुरुष होना अनिवार्य नहीं है। এগৰাকী সৈনিক হ'বলৈ তুমি স্ত্ৰী বা পুৰুষ হ'ব নালাগে। তোমাৰ জাতি কি হয় হেতুৰ লগতো কোনো কথা নাই। তুমি কলা হয় নে বগা হয়, ওখ হয় নে চাপৰ হয়, সেইবোৰো মান্য নাৰাখে। ঠিক আছে, সৈনিক কেৱল সৈনিক হয় যিয়ে দেশ মাতৃৰ বাবে যুদ্ধভূমিত যুদ্ধ কৰিব পাৰে। देश का वो हर एक व्यक्ति सैनिक है जिसने शस्त्र उठाकर रणभूमि में जाकर शत्रु से लड़ने का प्रण लिया है। देशर प्रत्येक गराकी व्यक्तिये सैनिक जिये रणभूमित देशर बारे युद्ध करिसे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि युद्ध भूमि में सैनिक सैनिक होता है, स्त्री या पुरुष नहीं। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে যুদ্ধভূমিত সৈনিক কেৱল সৈনিক, স্ত্ৰী বা পুৰুষ নহয়। এতিয়া আমি সৈনিক বুলি ক'লে আমি সততে পুৰুষৰ কথাই মনলৈ আহে, কিন্তু কলিংগৰ ৰাজকুমাৰী পদ্মাই কি কৰিছে, প্ৰমাণ কৰি দিছে যে সৈনিক কেৱল সৈনিক, স্ত্ৰী বা পুৰুষ নহয়। ঠিক তেনেদৰে আৰু এগৰাকী বীৰাংগনা আছে যিয়ে যুদ্ধ কৰিছিলে, তেওঁ আছিলে ঝান্সী ৰাণী লক্ষ্মীবাই। তেনেকুৱা আমাৰ বীৰাংগনা আছে, গতিকে আমাৰ সৈনিক কেৱল সৈনিক, স্ত্ৰী বা পুৰুষ নহয়। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই অধ্যায়টোৰ অভ্যাস প্ৰশ্নখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।